बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट टॉक टीवी के साथ रहील मौलवी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्की सियासत इस वक्त उसी तरह से हिजान का और बहरान का शिकार है जिस तरह से आज से 6 माह पहले थी या 1 साल पहले थी। पहले तो एक तैनाती का शोर था जिसको लेके हमारी पूरी सियासत जो है वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल तैयार कर चुकी थी, लेकिन अब वो तो हो चुकी, अब इसको थम जाना चाहिए था। लेकिन बजाय थमने के साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने जो ऐलान फरमाया है, अब उसने एक नए बहरान को जन्म देने का जो है ना वो पेशखैमा साबित हो रहा है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब का कहना है कि मैं केपी असम्बली और पंजाब असम्बली को तोड़ दूँगा। अब देखना ये है कि क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के हुक्म पे केपी असम्बली तोड़ी जा सकती है या पंजाब असम्बली तोड़ी जा सकती है। तो बिल्कुल अगर वज़ीर आला केपी और वज़ीर आला पंजाब अगर आर्टिकल 112 के तहत समरी अरसाल करते हैं गवर्नर को, तो गवर्नर जो है ना वो असम्बली तोड़ेगा। लेकिन इसमें आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर को भी इख्तियार हासिल है कि वो वज़ीर आला की तरफ से आई गई समरी जो है उसको 10 से 15 दिन के लिए वो जो है ना वो अपनी गौर व फ़िक्र के लिए रख ले और उसके बाद वो समरी दोबारा वज़ीर आला को भेज सकता है नज़र षानी के लिए। अब पंजाब में गवर्नर नून लीग का है, केपी में गवर्नर जमीयत उलमा इस्लाम का है। अगर बिलफ़र्ज़ पीटीआई के जो वज़राए आला हैं ये असम्बली तोड़ने की जो समरी है वो भेजते भी हैं, तो वो दोनों गवर्नर 10-10, 15-15 दिन वो समरी रख के वो समरी दोबारा भेज सकते हैं नज़र षानी के लिए। लेकिन अगर फिर दोबारा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आला जो केपी है वो दोबारा से समरी भेज देते हैं, गवर्नर को वो समरी माननी पड़ेगी और असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी। फिर सवाल पैदा होता है कि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद होगा क्या? क्या इमरान ख़ान साहब दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? क्या मुल्क में नए इंतखाबात हो जाएंगे? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। असम्बलियाँ टूट जाएंगी तो पंजाब के अंदर और केपी के अंदर जो नून लीग का और जमीयत उलमा इस्लाम का गवर्नर है वही गवर्नर अबूरी सेटअप बनाएंगे। अबूरी सेटअप बनाने के बाद सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन की तरफ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जा सकता है। किसी तौर पे भी ये जो है ना नहीं हो सकता कि 2 सूबों की असम्बलियाँ टूट गई हैं तो साथ में कौमी असम्बली का भी इलेक्शन करवा दिया जाए, ये कोई हुज्जत नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अपनी तैयारी कर लेगा तो वो दोनों सूबों की सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन करवा सकता है। अगर इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और यकीनन बहुत ज़्यादा है और इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत जो है उसका जादू सर चढ़कर बोलेगा तो क्या होगा, खान साहब को क्या हासिल होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि दोबारा दोनों असम्बलियों में इमरान ख़ान साहब जीतेंगे और जीत के अपना जो है ना वो वज़ीर आला बनवा लेंगे। तो वो सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में किसका वज़ीर आला है? पीटीआई का। केपी में किसका वज़ीर आला है? पीटीआई का। अब जब असम्बलियाँ तोड़ के दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, दोबारा इलेक्शन जीत जाते हैं खान साहब, तो वज़ीर-ए-आज़म तो फिर भी नहीं बनेंगे। फिर भी केपी में हुकूमत आ जाएगी, पंजाब में हुकूमत आ जाएगी जो कि पहले से है। तो ये असम्बलियाँ तोड़ के दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाके मुल्क में आइनी बहरान पैदा करके, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करके अगर हासिल फिर 2 सूबों की हुकूमत होनी है तो ये सौदा किसी तौर पे भी फ़ायदामंद साबित नहीं हो सकता। हाँ, प्रेशर बढ़ाया जा सकता है वफाकी हुकूमत पे कि वो जो है ना वो इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन अब तो वफाकी हुकूमत ने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि जब इमरान ख़ान साहब अपने 6 माह 7 माह पहले इंतखाबात हैं वो प्री मैच्योर मांगना शुरू हो गए हैं, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी हम 6-7 महीने के लिए इंतखाबात हम लेट भी कर सकते हैं, जो कि वैसे तशवीशनाक बात है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पहले ख़त्म नहीं हो रहा और दोबारा से अगर यही फड्डे यही झगड़े रहेंगे, वो 6 माह आगे जाना चाहेंगे, ये 6 माह पहले इंतखाबात करवाना चाहेंगे, तो मुल्क में कारोबार पहले मुंजमद हो चुका है। मुल्क में जो मुआसी सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो क्या बनेगा इस मुल्क का? दूसरी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि हम
کسی طور پہ بھی پاکستان کے سیاسی نظام پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائند بات ہے کہ انہوں نے اپنے جو ان کی ایک آئینی حدود ہے، جو ایک آئینی دائرہ کار ہے، اس میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا کام کرنا جو ہے نا شروع کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کسی طور کسی الیکشن پہ، کسی فیصلے پہ، کسی حکومتی فیصلے پہ یا اختیار پہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ ہم اسی تھے تسی اتھے، اپنا کام تسی کرو، اسی اپنا کریے۔ بڑی سادہ سی بات اور بڑی خوشائند بات ہے۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ نئے آرمی چیف کو بھی، نیا آرمی چیف بننے پہ جو انہوں نے مبارکباد لکھی ہے، جو انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں پھر ادارے کو انہوں نے نئے الیکشنز کے لیے، قبل از وقت الیکشنز کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنے کی ان سے ریکویسٹ کی ہے۔ تو یہ ایک بڑی زیادتی ہے جو ہمارے سیاستدان کرتے ہیں۔ سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اور وہ اپنا سیاست میں سے جو کچھ دخل تھا، جو کچھ جو ہے نا وہ ان کی مداخلت تھی، وہ ان کو ختم کر کے سائیڈ پہ ہو چکی ہے، تو ہمارے سیاستدانوں کو بھی وہ سہارے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، یہ بیساکھیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو ہمیشہ سیاست اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ کرنی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو اب سوچنا چاہیے کہ میرے پاس نواز شریف اور زرداری کی مخالفت کے علاوہ ہے کیا۔ ابھی تک نواز شریف کی نفرت اور زرداری کی نفرت پہ کھڑے ہیں۔ زرداری کرپٹ تھا، نواز شریف کرپٹ تھا، مان لیا کرپٹ تھا بھائی، اب آپ بتائیں آپ کیا ہیں، اپنی کارکردگی بھی بتائیں، آپ کی تیاری کیا ہے۔ قوم نے مان لیا کہ وہ دونوں غلط ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اب انہی کی غلطیوں کو بار 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 کرتے ہوئے ہم آگے نہیں چل سکتے۔ یہ آپ 3-4 سال حکومت کر کے دیکھ چکے ہیں۔ حکومت لینے کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ جس طرح سے عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں اور اپنے وقت پہ بھی ہوتے ہیں، آپ جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہ ساری ٹینشنیں چھوڑ کے، یہ پریشانیوں سے نکل کے، آپ کو یہ پریشانی دامن گیر ہونی چاہیے کہ جو 200 بندوں کی میں نے معاشی ٹیم تیار کی تھی، جو بعد میں 2 بندوں کی بھی نہیں نکلی تھی، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ دوبارہ اقتدار دیتا ہے تو یہ 4 سالوں والا، تاکہ آپ ملک کا حال نہ کریں، آپ کو اب سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ میں جو ہے نا جب میرے ساتھ عوام کھڑی ہے اور اتنی زیادہ عوام کھڑی ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ کھڑا ہے، تو آپ ان کے مستقبل کے لیے صرف نواز شریف اور زرداری کی مخالفت پہ کھڑے نہ ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ پوری ایک تیاری کریں کہ میں نے ملک کو چلانا کیسے ہے، میں نے ملک کو بحرانوں سے نکالنا کیسے ہے۔